अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल बुशरा स्टोरीज़ पर आप सबका इस्तकबाल है। वाक़या करबला के पिछले पार्ट्स तो आपने देखे हैं। अगर किसी ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वाक़या की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अब्बास इब्न अली करमुल्लाह वजह की शहादत के बारे में बताएंगे। याद रहे कि अक्सर लोग हज़रत अब्बास की शहादत का नाम सुनते हैं तो इनके जहन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास का नक्शा उभरता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ये मौला अब्बास इब्न अली करमुल्लाह वजह हैं, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे भाई, जो इनके साथ वाक़या करबला में मौजूद रहे और इन्होंने भी शहादत पाई। दोस्तों, करबला में मौला अब्बास के किरदार और गुफ्तार के बारे में जानकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात के बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने बनु कलबिया की खातून फ़ातिमा बिनत हज़ाम से निकाह किया, जिनका लक़ब उम्मुल बनीन है। इनसे मौला अब्बास की विलादत हुई। मौला अब्बास वो हैं जिसने हर कदम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ निभाया और वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बेहद बहादुर बेटे हैं, जो बिल्कुल मौला अली की तरह ताकतवर और बहादुर हैं। मौला अब्बास ने करबला के मैदान में मौला हुसैन का अलम संभाले हुए थे। झंडे को अरबी में अलम कहते हैं, इसलिए इन्हें अब्बास अलमदार भी कहते हैं। मौला अब्बास इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पले बढ़े, लेकिन आपने कभी अपने आप को अपने भाइयों के बराबर नहीं समझा और हमेशा इन्हें अपना इमाम समझते और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हमेशा इब्न रसूलुल्लाह और या सैयदी कहकर पुकारते। हज़रत अब्बास अलमदार की बुलंद क़ामत और नूरानी चेहरे की वजह से इन्हें ख़मर बनी हाशिम कहा जाता। रिवायतों में आता है कि जब तक मौला अब्बास हुसैनी लश्कर में मौजूद रहे, यजीदी लश्कर में मौजूद कोई भी सिपाही चैन की नींद ना सो सका। मौला अब्बास की ज़िंदगी भाई के लिए बेलौस मोहब्बत और वफ़ादारी की एक बेहतरीन मिसाल है। मौला अब्बास अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हमशक्ल और पूरे अरब में एक जंगजू की हैसियत से मशहूर हैं, इसलिए इनकी शोहरत ने दुश्मनों में बहुत ज़्यादा शिद्दत पैदा कर दी। जब जंग करबला शुरू हुई, एक एक करके तमाम नौजवान इमाम आली मकाम की इजाज़त से शहादत पेश करते, मगर इमाम आली मकाम ने मौला अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं दी। 10 मुहर्रम रोज़े आशुरा को जब हुसैनी खैमे में पानी ख़त्म हो गया, बच्चे प्यास से रोने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मासूम लड़की बीबी सकीना प्यास की शिद्दत से बदहाल हुई। जब मौला अब्बास ने यह मंज़र देखा तो इनसे रहा ना गया, लिहाजा इन्होंने इमाम आली मकाम से इजाज़त मांगी और पानी लेने दरियाए फ़रात की तरफ निकल पड़े। जब मौला अब्बास दरियाए फ़रात की तरफ आगे बढ़े तो ऐसा लग रहा था कि मौला अली खुद आ रहे हैं। ये देखकर यजीदी फ़ौज खौफ से दरियाए फ़रात छोड़कर भाग गई। मौला अब्बास दरिया के करीब गए, पानी को हाथों के चुल्लू से उठाया। आप खुद भी शदीद प्यासे हैं, मगर जब यह ख्याल आया कि इनकी प्यारी मासूम भतीजी बीबी सकीना वहाँ खैमे में पानी के इंतज़ार में है, तो इनको गवारा ना हुआ कि पानी पिए। लिहाजा आपने पानी पीने से अपने हाथों को रोक दिया और मशकीज़े में पानी भरकर खैमे की तरफ रवाना हुए। उमर बिन हज्जाज और इसके सिपाही रास्ता रोकने के लिए सामने आ गए। मौला अब्बास ने इन लोगों को एक एक करके वासिल जहन्नुम कर दिया और सिपाहियों के पहरे को चीरते हुए आगे बढ़े। मौला अब्बास मशकीज़ा लेकर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक यजीदी लश्कर ने पीठ पीछे हमला कर दिया। तीरों और नेज़ों की बारिश हुई। मौला अब्बास अपनी जहनी मौजूदगी को नहीं खोए, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। मुरीद बिन सदफ़, जिसको अपने बहादुरी पर बहुत एतमाद और फ़ख्र था, इसने मौला अब्बास को रोकने के लिए एक नेज़ा मारा। मौला अब्बास इस नेज़े को पकड़े और नेज़े को इतनी ताकत से खींच लिए कि मुरीद बिन सदफ़ नेज़े पर गिरफ्त खो बैठा और घोड़े पर से गिर गया। शुमर ने जब ये देखा तो इसने तेज़ी से काम किया और सिपाहियों को हुक्म दिया, पीछे से मौला अब्बास पर हमला करो। मौला अब्बास के जहन में बीबी सकीना और मासूम बच्चों की प्यास से बेचैनी की आवाज़ें आ रही थी और इनकी नज़रों के सामने बीबी सकीना मशकीज़ा लिए आपके सामने रख कर कह रही हैं, चचा पानी के लिए कुछ करो, सिर्फ़ एक मशकीज़ा भी ला सकते हो तो हम अपने खुश्क गले को सिर्फ़ गीला कर सकते हैं। वो देख रहे हैं कि रेगिस्तान की तपती हुई रेत की गर्मी से प्यास बढ़ रही है। पानी के भरे मशकीज़े को लेकर मौला अब्बास ने अपने जहन में इस सोच के साथ घोड़े पर सवार होकर छलांग लगाई कि बेचैनी से इंतज़ार करने वाले बच्चों को जल्द से जल्द पानी मिले। इन्हें हुसैनी खैमे की तरफ आगे बढ़ते देख दुश्मन बौखला गए।
دشمن کی صفوں سے کسی نے چیخ کر کہا اگر حسین اور ان کے لوگوں کو پانی مل گیا تو میدان جنگ میں ان سے لڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ دشمنوں نے تیروں نیزوں کی بارش شروع کر دی۔ مولا عباس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی کہ مشکیزے کی حفاظت کی جائے۔ ان کے نزدیک ان کی جان کی حفاظت کے بجائے پانی کے مشکیزے کی حفاظت کرنا زیادہ اہم لگا۔ مولا عباس کو اس طرح مشغول دیکھ کر غدار دشمن ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوا باہر نکلا اور ان کے داہنے ہاتھ پر ایک ضرب لگا دی اور ایک ہاتھ شہید کر دیا۔ ایک لمحے میں مولا عباس نے اپنی تلوار اپنے بائیں ہاتھ میں منتقل کی اور مشکیزے کو دانتوں میں دبا کر آگے بڑھے۔ اتنے میں دشمنوں نے آپ کا بایاں بازو بھی شہید کر دیا۔ وہ مشکیزے کو دانتوں میں دبائے گھوڑے پر جھک کر اس کی حفاظت کرتے ہوئے ابھی بھی آگے بڑھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ مشکیزہ معصوم پیاسے بچوں تک پہنچ جائے۔ دشمن کے ایک تیر نے مشکیزے کو بھی چیر دیا اور اس سے بھی پانی نکلنے لگا اور یزیدیوں نے پیچھے سے ایک ساتھ حملہ شروع کر دیا۔ تیروں اور نیزوں کی بارش کر دی۔ ایک تیر آپ کے سر پر لگا جس کی وجہ سے آپ زخمی حالت میں زمین پر گر پڑے اور آواز لگائی مولا حسین میرے مرنے سے پہلے میرے پاس آئیے۔ ایک لمحے میں امام عالی مقام مولا عباس کے پاس پہنچ گئے اور ان کے سر کو اپنے گود میں رکھا۔ آپ نے لرزتی آواز میں کہا میری خواہش ہے کہ میری روح پرواز ہونے سے پہلے میری نظر آپ کے چہرے پر ہو، اور میری ایک آنکھ تیر سے چھدی ہے اور ایک آنکھ پر خون ہے، اگر آپ آنکھ صاف کرے تو میں آپ کو دیکھ سکوں۔ تو امام عالی مقام نے ان کی آنکھ پر سے خون کو ہٹایا۔ مولا عباس نے اپنی دوسری خواہش بتائی کہ میری وفات کے بعد میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، میں نے بی بی سکینہ کو پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، چونکہ میں پانی لانے کی کوشش میں ناکام رہا اس لیے میں وفات پانے کے باوجود بی بی سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ آپ صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں، میں آپ کو اور تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ مولا حسین نے ان کی خواہشات کو پوری کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ عباس میری بھی ایک خواہش ہے، بچپن سے آپ نے مجھے مولا یا مالک کہا کہ اب کم از کم ایک بار مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ تو مولا عباس ہلکی آواز میں امام علی مقام کو میرے بھائی کہتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو اس واقعے کا ایک اخلاقی پہلو بھائی بھائی کی محبت ہے۔ ایک بھائی کو اپنی بھائی سے کس طرح محبت کرنی چاہیے، یہ درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ مولا عباس اور امام حسین علیہ السلام کی محبت بے مثال ہے۔ مولا عباس پورے سفر میں امام کے ساتھ رہے اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھائی پر بہت اعتماد تھا۔ اس بات کا اندازہ ان جملوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ مولا عباس کے شہید ہونے سے پہلے امام ان کے پاس پہنچے تو فرمایا اے بھائی تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اور ادھر مولا عباس مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دنیا سے کوچ کر گئے کہ امام کے دیدار کے بعد ان کو شہادت ملی ہے۔ کمال کا حوصلہ ہے کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر کرتے رہے جہاں پر صبر کرنا مشکل تھا۔ تو آنے والی ویڈیو تک اپنی اس میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔